अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये जो आपके सामने प्लांट नज़र आ रहा है, ये फ्लावर नज़र आ रहा है, ये इसको कहते हैं स्वीट वॉल्यूम। ये बहुत ही प्यारा प्लांट है, बहुत ही प्यारे इस पर फूल बनते हैं। ये देखें, ये भी फूल पूरी तरह बना नहीं है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको इस प्लांट की केयर के बारे में और ये बताऊंगा कि इस प्लांट के फूल किस तरह और कैसे होते हैं और कब कितनी यानी कि इस तरह की ब्लूमिंग कितने टाइम में करते हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी जिसमें ये मैंने स्वीट वॉल्यूम की जो पनीरी थी वो मैंने क्यारी में शिफ्ट की थी। तो क्यारी में बहुत ज़्यादा पनीरी हो गई थी, तो उनमें से एक प्लांट जो ये है, इसको मैंने इस पॉट में लगाया। तो 3-4 दिन ही हुए हैं इस पॉट में लगाए हुए। तो इसमें यह है कि इसको आप किसी भी जैसी भी मिट्टी हो उसमें आप लगा सकते हो। माय फ्रेंड्स, ये प्लांट इस प्लांट के लिए कोई ख़ास मिट्टी बनाने की ज़रूरत नहीं होती। ये भी डायंथस की फैमिली से ही है। डायंथस फ्लावर की तरह ये देखिए, जिसके पत्ते जो हैं ये बिल्कुल डायंथस की तरह ही हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसमें भी ये डायंथस लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये शेप जो पत्तों की है बिल्कुल डायंथस की शेप है। तो सिर्फ फ़र्क इतना है, इसकी हाइट जो है 1.5-2 फुट तक चली जाती है। तो डायंथस की जो हाइट है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो दोस्तों, ये भी इसी की फैमिली से है। इसको हम जो है कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। तो अगस्त से लेकर अक्टूबर तक इसकी कटिंग जो है लगाई जा सकती है। ये देखें, ये स्टेम जो है काफ़ी हार्डली है। इसकी कटिंग हम जो है यहाँ से काट कर जब मौसम आएगा तो मैं आपको इसकी कटिंग लगाने का तरीका भी बताऊंगा और आपसे उसकी वीडियो शेयर करूंगा। तो माय फ्रेंड्स, ये मैं कह रहा था कि ये काफ़ी हार्डली प्लांट है। इसको आप किसी भी तरह की मिट्टी में लगा सकते हैं। इस तरह ये मेरे पास बालू मिट्टी थी। आप सिर्फ उसमें ये कलर वाली मिट्टी, जो नमकियात वाली मिट्टी होती है, कलराटी मिट्टी, वो नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह की मर्ज़ी मिट्टी में आप उसको लगा लीजिए। काफ़ी हार्डी प्लांट है, ये गर्मी और सर्दी का मुकाबला काफ़ी कर लेता है। तो अक्सर बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि इसके फ्लावर जो हैं फरवरी तक ही जो हैं वो जाते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। जी नहीं जनाब, ये इसके फ्लावर जो हैं ये अप्रैल तक चले जाते हैं। अप्रैल तक इसके फ्लावर चले जाते हैं और मई जून में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लुएँ चलने लगती हैं, तो तब जाकर इसके फ्लावर जो हैं वो डेड होने लगते हैं। और जब फ्लावर डेड हो जाते हैं तो ये प्लांट बिल्कुल बरकरार रहता है, कायम रहता है, ज़िंदा रहता है। तो इसको किसी यानी कि इस पर कोई गर्मी असर नहीं करती, माँ सिवाय इसके कि इसके फूल डेड हो जाए। तो ये आप अगर एक दफ़ा लगा लें, डायंथस की तरह ये भी प्लांट बहुत हार्डी है, तो कई सालों तक आपकी जो गार्डन है उसमें ये कायम रह सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद एक और भी है। वो मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत से जो लोग हैं वो इस प्लांट को लगाने के बाद जब इनमें ये इस तरह फूल बनने लगते हैं उनको उखाड़ देते हैं। उसकी वजह ये है कि जब इस पर फूल आते हैं तो पहले इस तरह की कली बनती है। ये कली तकरीबन 1 माह तक ऐसे ही रहती, यानी कि 1 माह तक इस पर इसी शक्ल में ये रहती है। फिर धीरे धीरे इसके अंदर इसके ये वाली जगह के अंदर, इस वाली जगह के अंदर इससे कलियाँ निकलती हैं और उन मुख्तलिफ़ कलर में होते हैं। इनमें पिंक लाइट शेडो होता है और फुल पिंक होता है, वाइट होता है।
تو اس میں لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا شاید فلاور ایسا ہی رہے گا، تو اسی لیے وہ جو 1 منتھ ویٹ نہیں کر سکتے، تو کیونکہ انہوں نے یہ فلاور دیکھا نہیں ہوتا پہلے، نہ ان کو پتہ ہوتا ہے، کہ وہ سمجھتے ہیں شاید یہ فلاور اسی طرح کا ہے، یہ خوبصورت نہیں لگ رہا پتوں کی طرح، بالکل اس کی رنگت ہے گرین گرین سی، تو لہٰذا وہ اس کو اکھاڑ دیتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتاؤں گا، اور جو میری کیاری میں کچھ پلانٹ جو ہیں وہ ان میں کلیاں کی جو بلومنگ ہوئی ہے وہ میں بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ تو وہ جو کیاری میں نے پلانٹ لگائے ہیں ان میں کلیاں آئی ہوئی ہیں، وہ دکھانے سے پہلے میں اس کی کچھ کیئر اور بتا دوں۔ یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کچھ دن ہی ہوئے ہیں میں نے اس کو اس گملے میں ریپوٹ کیا ہے، تو یہ دیکھیں تھوڑے تھوڑے اس کے پتے ابھی ڈھیلے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس پلانٹ کو میں نے جو ہے وہ کسی دوسری جگہ سے اکھاڑ کر اس میں شفٹ کیا ہے، تو اس وقت یہ پلانٹ شوک میں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر یہ پھول بھی بن رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس پلانٹ کو جو ہے نئی مٹی میں ایڈجسٹ ہونے میں کوئی انرجی یہ لگا رہا ہوگا، وہ انرجی جو ہے یہ کلیاں جو ہیں وہ لے رہی ہوں گی، تو اب یہ پلانٹ بیچارہ کیا کرے گا، اپنی انرجی اس مٹی میں ایڈجسٹ ہونے میں کور کرے گا یا ان کلیوں کو دے گا، ٹھیک ہے، تو اسی لیے ضروری ہے کہ ان کلیوں کو تھوڑا سا میں یہ سٹم جو زیادہ اوور ہو گئی ہے اس کو یہاں سے کاٹ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو کچھ کلیاں اس کے اوپر رہنے دیتا ہوں، تو اس کی میں نے یہ اوپر سے کٹنگ کر دی ہے، تو اب یہ پلانٹ جو ہے وہ اس جگہ میں ایڈجسٹ ہونے میں اپنی پوری طرح انرجی لگا سکتا ہے، یہ دیکھیں اس طرح اس کی کٹنگ بھی لگائی جا سکتی ہے۔ تو چلیے اب کیاری کی طرف میں آپ کو دکھاتا ہوں، جو کیاری میں جو بلومنگ ہو رہی ہے، بہت ہی پیارا فلاور ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ اس کے اندر سے جو اس کی کلی بن رہی ہے، یہ وائٹ پھول ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر سے اس طرح کی بنے گی، اور مزید بھی اس کلی کے علاوہ اور بھی جو ہیں یہ سائڈوں سے میں بھی آپ کو دوسرے پھول کا دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، اس پھول کو دیکھیں تب آپ کو پتہ چلے گا، یہ تو ایک سینٹر سے یہ پھول کھل رہا ہے، اس کے علاوہ یہ آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی کلیاں سائڈوں سے نکل رہی ہیں، یہ نظر آ رہی ہیں، اسی طرح یہ بھی ابھی مزید سائز انکریز کریں گی، بہت ہی اچھا ہی لک ہوگی اس کی جب یہ پوری طرح بلوم کر جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس کو پھول کھلنے میں تقریباً جو ٹائم ہے وہ 1 منتھ لگ جاتا ہے، پہلے یہ اس طرح کا ہوتا ہے، اس طرح میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے نا، اس طرح۔ تو دوستو دیکھا آپ نے، یہ اس کے فلاور اگر آپ یہ پلانٹ لگا دیتے ہیں تو اس کو پلیز جب یہ کلیاں آ جائیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے اس پلانٹ کو کھاڑے مت، تو آپ کو میں نے دکھائی دی ہے کہ کتنے زیادہ اس میں جو کلیاں آتی ہیں، ابھی جب یہ بلوم کریں گی وہ جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں تو اس کی ویڈیو بھی میں اپلوڈ کروں گا، بہت ہی پیاری لک لگتی ہے اس کی، تو جب یہ پوری طرح بلوم کر چکا ہوتا ہے، اس کے پھولوں کا سائز انکریز کرنے کے لیے جو ٹپس ہے وہ بھی میں آپ سے جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ تو دوستو اس کو میں نے آپ کو رزلٹ دکھائی دیا، تو اس کی آپ جو ہے کسی طرح کی مٹی میں بھی لگائیں تو یہ کافی ہارڈی پلانٹ ہے، یہ مرے گا نہیں آپ سے جلدی، اور سدا بہار ہی پلانٹ ہے، صرف مئی جون کے مہینوں میں اس کی جو ہے تیز لو چلنے کی وجہ سے جو گرم ہوائیں چلتی ہیں صرف اس کے فلاور ہی ڈیڈ ہوتے ہیں، باقی یہ پلانٹ بالکل نہیں ڈیڈ ہوگا۔ تو اس پلانٹ کے بارے میں جو ہے کافی لوگ جو ہیں وہ میں نے دیکھا ہے کہ اس پھول کے بارے میں
काफ़ी लोग जो कम जानते हैं और जो बागबान लोग हैं वो अक्सर इसको कम ही अपने प्लांट में लगाते हैं। और यूट्यूब पर भी मैंने इसकी जो वीडियो हैं वो बहुत ही कम देखी है, बहुत ही कम, ना होने के बराबर हैं स्वीट वॉल्यूम की वीडियोस। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स को इस खूबसूरत प्लांट के बारे में भी कुछ बता दूं, इसकी केयर का बता दूं। तो ओके, तो दोस्तों अब बहुत सी बातें आपको इसके बारे में पता चल गई होंगी। तो जाते जाते मुझे जहन में एक और बात आ गई, एक और बात आपको बताना चाहता हूँ। इसकी जो बड़ी खसूसियत है, ये देखें, जिस तरह मैंने ये 6 इंच के पॉट में ये इतना बड़ा प्लांट लगाया हुआ है। तो माय व्यूअर्स, इसकी जो ये बात है, इसकी रूट्स जो हैं वो बहुत छोटी होती हैं, कम से कम 2-2.5 इंच या ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम साइज़ है 3 इंच का, जो इसकी रूट जो बड़ी होती हैं 3 इंच तक, नहीं तो 2 इंच तक होती हैं। तो इसी वजह से आप इससे इतने बड़े प्लांट को छोटे से जो पॉट है उसमें बआसानी लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी रूट्स जो हैं वो बहुत छोटी हैं। ओके, तो दोस्तों अब आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर किसी बात की समझ नहीं आई या कोई बात पूछनी हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो और अपनी फीडबैक दें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक के जो आइकन है उस पर क्लिक करके लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो थैंक यू, खुदा हाफिज़।